Good morning, good morning. Nada na po ni makatambay no sa dihang gawas na si Haring Adlaw. Ag kanindot na lang gid sa lugar. Wa na mabangbang. So nara kani gawas na si Haring Adlaw nara guys, perte kayong ninduta. Magkanindot na po tayo kanang vitamin D ani ka makuha na pagkanindot na gid siyang sao. Basta nakas kinaiyahan guys. Pakayin nyo ka, wow! This is it! Wow, tanawa guys, di ba? Woo! Pagka-nindot. Pero di lang dyan ko kabalo mo. Pala nindot pero pabanat og nindot ana guys. Nara, nakita nyo na guys, narang artista. So, nara ang power niya guys. Power. Gabi power. Oops! Oh, basig mahimot ang San Goku karon. So, manatungos kanindot sa adlaw guys no, sa panahon.